बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रिजाल क़व्वामून अलन्निसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अर्रिजाल क़व्वामून अलन्निसा, कि हमने मर्दों को औरतों पर हुक्मरान बनाया, उनका सरपरस्त बनाया, उनका वाली बनाया, यानी कि औरतों की देखभाल करने वाला, बल्कि औरतों का चौकीदार जो है हमने मर्द को बनाया। औरत की तमाम ज़रूरियात पूरी करना ये बाप के, खामद के, भाई की ज़िम्मे होता है। जब ये अफ़गानिस्तान फ़तह हुआ, तालिबान ने इसको फ़तह कर लिया, अमेरिका को भगाया, तो आजकल अमेरिका एक बात करती है कि औरतों के हकूक़ अफ़गानिस्तान को चाहिए कि औरतों के हकूक़ दे। अब देखें किस तरह के हकूक़ आप चाहते हैं। हम भी यही कहते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो, औरत के हकूक़ औरत को देने चाहिए, अदा करने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि औरतों पर जुल्म होना चाहिए, औरतों पर तशद्दुद होना चाहिए, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो औरतों पर जुल्म करे, तशद्दुद करे, वो जानवर से बदतर है। हम तो ये कहते हैं। मगर ज़रा अमेरिका वाले किस मुंह से कह रहे हैं अफ़गानिस्तान वाले को कि आप औरतों के हकूक़ अदा करें। अभी आपका शायद ज़हन किसी और तरफ हो, मगर मैं आपको असल बात की तरफ लाना चाहता हूँ। जब से पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर इनकी आपस में जंग लड़ रही है, कितनी औरतों की इज्जतें तार तार हो गई हैं। क्या कभी अमेरिका ने, क्या वो औरत नहीं है? आ रही मेरी बात समझ में? क्या वो औरत नहीं है? उसके बारे में तो आज तक आपने कभी नहीं कहा कि उस औरत की इज्जत को बचाओ, उस औरत की इज्जत का ख्याल करो, उस औरत को भी आज़ादी दो ना। अगर आप कहते हैं कि औरत को आज़ादी देनी चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए, ठीक है, मगर जो कश्मीर में महसूर है, आज न जाने हमें दिन ही भूल गए, कितने दिन हो गए, उन पर कर्फ्यू, उनका खाना बंद, उनका पीना बंद, आज़ादी के साथ ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। उनकी ज़िंदगी जानवरों से बदतर हो चुकी है। कुत्ते की ज़िंदगी वहाँ पर आज़ाद, मगर औरत की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है। सिर्फ क्या आपको अफ़गानिस्तान की औरतें नज़र आती हैं? क्या जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो औरतें हैं, क्या वो औरतें नहीं हैं? जिस तरह वो औरतें हैं, ये भी औरतें हैं। आप अगर कहते हैं कि औरत को आज़ादी दो, औरतों के हकूक़ अदा करें, तो आप एक बयान इस बारे में भी दें, इस मोदी सरकार को भी समझाएं कि जनाब आप ये जुल्म कर रहे हैं। औरत के हकूक़ वहाँ पर नज़र आते हैं, यहाँ पर नज़र नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितने हकूक़ मुसलमान औरत को देना जानता है, इतना कोई नहीं जानता। जितनी हम अपनी औरतों को इज्जत देते हैं, इतना कोई नहीं देता। अमेरिका की एक फैक्ट्री में मर्द औरतें इकट्ठे काम करते हैं। उस फैक्ट्री में एक मुसलमान भी काम करता था। एक औरत ने उससे कहा, जो अंग्रेज़ थी, उसने कहा कि तुम मुसलमान लोग अपनी औरतों पर बड़ा जुल्म करते हो, बड़ा जुल्म करते हो, तुम जालिम हो तुम। उस मुसलमान ने कहा, वो कैसे, हमें ज़रा बताइए, हम कैसे जुल्म करते हैं? वो औरत कहने लगी, देखें, जब बाहर निकालते हैं पर्दा, घर के अंदर कैद रखते हैं, घर से बाहर नहीं आने देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने कहा, आप बतलाओ आपके कितने बच्चे? उसने कहा, जी मेरे 2 बच्चे हैं। आपका खामन क्या करता है? मेरा खामन फलां जॉब करता है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं आपके सामने यहाँ से 10-12 साल से ये जॉब कर रही हूँ, फैक्ट्री में आती हूँ। उसने कहा, अच्छा, सुबह जब आप आती हैं तो क्या करती हैं? कहा, जी सबसे पहले मैं अपने खामन के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, अपने बच्चे को नहला धुला कर उनको स्कूल छोड़ाते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद मैं फैक्ट्री में आ जाती हूँ, और फिर शाम को जाकर खाना पकाती हूँ, अपने खामद के कपड़े भी धोती हूँ। और इस तरह ये सारी सूरत हाल उसने बताई। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम एक नौकरानी की हैसियत रखती हो, मगर जो हमारी औरतें हैं वो शहजादियों की हैसियत रखती हैं। उसने कहा, वो कैसे? उस मुसलमान ने कहा कि देखें, जिस वक़्त हमारी औरत की शादी होती है, हमारी औरत की, बहन की, बेटी की शादी होती है, सबसे पहले हम मर्द के ज़िम्मे उसका हक मेहर डाल देते हैं। भाई सबसे पहले इस औरत का हक अदा करो, हक मेहर दो, 2 मरले जगह, 5 मरले जगह, जेवर, तलाई, ये सब कुछ हम औरत के हिस्से में लिख देते हैं। और वो जो चीज़ होती है हक मेहर,
وہ مرد عورت کے علاوہ اس کا مرد بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک عورت اجازت نہ دے. پہلی بات کہہ دی. دوسری بات یہ کہہ دی کہ آپ تو کام کرنے آتی ہیں, آپ گھر کا بھی بوجھ اٹھاتی ہیں, بچوں کو بھی نہلاتی ہے, دلاتی ہیں, اور آپ گھر کا بوجھ اٹھا کر ساری مصیبتیں اپنے سر پر لی ہوئی ہیں اور جو بھی کرتی ہیں, مگر ہم نے اپنی عورت کو شہزادی بنایا ہوتا ہے, ہم نے اپنی عورت کو عزت دی ہے. آپ سفید کپڑے پہنیں, سرخی لگائیں, پاؤڈر لگائیں, میک اپ کریں, گھر میں بن سور کے بیٹھو. جب ہم نوکری سے واپس آتے ہیں ہمیں 45,000 50,000 لاکھ روپے تنخواہ ملے, ہم دونوں ہاتھ جوڑ کر عورت کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ بچوں کا بھی خیال کرو, ہمارے کھانے کا بھی خیال کرو. جب اس عورت کو یہ سارا واقعہ اس مسلمان نے بتایا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آنسو کہا کہ اچھا آپ کے ہاں اتنی عزت عورت کو کہ ساری تنخواہ عورت کے ہاتھ میں, عورت کو کھانا بھی, عورت کو پینا بھی, عورت کا کپڑا, عورت کا جوتا, عورت کا میڈیسن, عورت کے میک اپ اور سرخی تک کا خیال ہم مسلمان کرتے ہیں. عورت کو ہم یہ نہیں کہتے کہ جاؤ کام کرو, کام کر کے لاؤ, کما کر لاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھو, کما کر ہم لائیں گے. دھوپ ہو, سردی ہو, بارش ہو, اس کو ہم برداشت کریں گے. آپ صرف گھر میں پنکھے کے نیچے بیٹھ کر, چھت کے نیچے بیٹھ کر اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کرو, جو آپ کا دل کرے کھانا. پھر اس نے بڑی بات یہ بتائی کہ جب ہم تنخواہ لیتے ہیں, سیلری لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بڑی مقدار میں راشن لا کر گھر میں رکھتے ہیں, راشن رکھتے ہیں, اور بیوی کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا دل کرے, آپ کو تنخواہ بھی دے دیتے ہیں, وہ تنخواہ اس کے ہاتھ میں دے کر اس کو کہتے ہیں جو آپ کا دل کرے لے آؤ. اور پھر اس سے بڑی بات یہ بتائی کہ دیکھیں جب ہم والد اس کا فوت ہوتا ہے, اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ مل جاتا ہے, اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ مل جاتا ہے. اور جب اس کا خاوند فوت ہوتا ہے تو خاوند کی وراثت سے بھی اس کو حصہ مل جاتا ہے, بھائی کی طرف سے بھی اس کو مل جاتا ہے, ساس سسر کی طرف سے بھی اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. یعنی کہ مسلمان اور اسلام میں, قرآن میں عورت کو اتنا مقام حاصل ہے, اتنا مقام حاصل ہے کہ یہاں سے بھی اس کو حصہ, وہاں سے بھی اس کو حصہ, یہاں سے بھی پیسے, وہاں سے بھی پیسے, یہاں سے بھی عزت, وہاں سے بھی عزت. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جنت اگر ہے تو عورت کے قدموں کے نیچے ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں. جب اس عورت نے یہ سنا نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آپ نے مجبور کر دیا اسلام لانے پر, لہٰذا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو مسلمان. تو اس نے بھی کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گئی ہے. تو لہٰذا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ افغانستان پر اعتراض بعد میں کریں, دیگر اعتراضات بعد میں چھیڑیں. سب سے پہلے آپ کشمیر کی عورتوں کا خیال کریں. جب یہ کشمیر کی عورتیں اور افغانستان کی عورتیں بلکہ تمام کی تمام دنیا کی عورتیں برابر ہیں, ہم کسی کے سائڈ نہیں لیتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں, ہم ایک سراسر ایک عام بات کرتے ہیں, ایک عام سی بات کرتے ہیں کہ عام بات میں یہ ہے کہ جتنے بھی عورتیں ہیں, چاہے وہ امریکہ کی ہو, پاکستان کی ہو, انڈیا کی ہو, یو کے کی ہو, جہاں ہو, سب کو حقوق دلائے جائیں, سب کو آزادی ہونی چاہیے. اور آزادی کس طرح کی ہو کہ وہ معصور نہ ہو, وہ کسی کے ہاتھ پر قیدی نہ ہو, وہ کسی کے غلام نہ ہو, وہ کسی کی لونڈی نہ ہو. اس کو آزادی دینی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عورتوں کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.